TISF Bishalgarh Division Committee ni bwkhakti rungsnai rokno borom yafar mungni panda khlaijaka krakshala 2026 bisini madhyamik tei kuchuk madhyamik amjung mungo kaham number mani pass ungjak khorok breira bachi rungsrungnai juk rokno borom yafarjaka Bisramganj Sachin Debroma Sriti Kola Khetrao panda songjaka pandao manjaka TISF ni President Hajra Debroma Bishalgarh Division Convener Duryodhan Debroma borok shakha rungsrung rokni chasamung nugui borokni bwkhano tei bwphan sina bagui hainai salo kuchuk rungni bagui khaba charinani wansugui oborom yafarmung panda khlaijaka hine shakha borok manjaka pandao Chorilam Bidhan Sabha ni MLA Subodh Debroma MDC James Debroma TWF Hangkor Kasku Rupa Debroma YTF Hangkor Kasku Bablu Debroma TWF Block Kasku Rina Debroma YTF Adong Durjoy Debroma no khoboi juda adong ro jaga chini Tripura Indigenous Student Federation ni tolong pete chini jara Bishalgarh Division ni borok tongo borok jaga o amta jara madhyamik tai 12 pass ongkha borno borom yafar jagai tongo samni bagai jumpa borok tebo borom yafar ni yakulo sing bongo o area ni pete bongo sing khakulu goi chiba yafar tongo hamar yafar tongo tebo buskano thangi tem kamga poritu tebo chini state no chini Tripura no chini Tripura sani buah no tem khuzung khaidung ni singo borok ini yapari tongo to jaga chino mancha phaika ching logi o area ni MLA MDC tai James Debroma te Kuwaiti MDC bobo tongo tai o area ni ogala sakar rok tongo to sing mono jotono no nomni bisinti sana nayo je omo khaida dorkar omo Bishalgarh simi tongo jaga khaidali tongo to dodino TDNC ni bisinti omo khaidane pura state ete kaisa kotor ke toro apo sai Orang bersiko yang berzakat ini, orang baik. Ini was 4,500 students. Sini orang pandai sini orang yang pakai tu deh. Kamu sini tahun ini kerja. Dini pun zakat pandas pun zakat. Dini sini Bishalgarh Division bukan di Solo ni. Sini bisa konjam lagi purpose follow. Program jaga itu. Nah, program bisa kita mau besar mungkin. Jadi sini darah kelas 10 pass out, kelas 12 pass out kenai. Borok busuk salfanya, jauh kaham kupordung jate, dia sampai hasil tunggu, yang kaya hoy, kaham beri keborok, bang ni, bisa ni JM tunggu ni, IM nomboros, bukan tunggu sini, borok, kaham hamai. Nomor narai motor musik sama mana pakai? Narai motor musik ni, borok menang TISF President, Hajra Debroma, borok menang MDC, Uttar Kumar Debroma, Debroma MDC, borok menang Sarjan Dongla, Michael Kubang masih ni. MLA kakak boleh kan sekarang ni kakak sini jual nam ni MLA orang mana satu berapa oh hanya harus memang in future jenis hakno bahkan kita develop kerana jenis hakno contoh hani bagi bo hambo cuba naik doktor kan hanya bo orang hai doktor nanti kerana itu borong na free treatment beri mana ni motor di cara kan dia orang aku jangan prepare makalahnya in future ni bagai. There is never a perfect moment to do anything though. Ingke samong kaham tangna ni bagai, kono din perfect moment kini gerai. Oh moment ini tu Mahatma Gandhi tengah tam ni cak. Sini nation ni father Mahatma Gandhi di bawah tengah tam ni cakap. काल करे सो आप करे सो आज तीनी नुमा खवाइनाय ताबो नुमा खवाइनाय इनका अमो कोनो परफेक्ट मोमेंट थने खाया जों जेसु पानो तामनाय गरीबी ग्रामनि तंथं तिनि नाहा मुंजुदांनानि नांनाय तिनि बोखा गरांनानि नांनाय तिनि ड्रीम्स रनो फुलफिल खवाइनानि बागै जों आयांगुया तामनाय नगर यावै मा बांनाय ताबो तिनि त्रिपुराव Kemana nak efek mami rok, jauh ini di sikla rok, lama rok, kai rok lagi kamu ni jeng logo, ama rok jeng, maka pelajai, jeng sak rumah sinai, ama mami rok tak kan ke, sini sak busuk goroti dera, suruh sak dera mani sini ya, sini dok pani pura bekereng bayi kamu, ama mami rok tak kan ke, ni di sak rumah sinai, dor rok masih cara
godale tongkha ke ngabono maka solainai hingga amono no konya numu tumbo jotono jani ni future ni bagai tabukno strong determination nakati tabukno khathani nakati in future jeng dopni bagai bo ni profession ni sate ni dopni bagai bo sampai ni in future ko kem mo odani thekeno damnai forza politician ni boba tanai dopni bagai sampai hingga amono Sapani ko pala tam sejak ke bukan cia Prime Minister pun nangi mana yo ke ubah scientist pun nangi mana yo kotor nangi mana yo in future Sapani ko pala tam sejak dong abu ke usia ke Tini ni kalau dong omong semai matangan sini buat dan leadership jeng tonggo jeng kiria ke mana kiria problem lainnya ke solve lainnya yang sini dynamic leader sini kaham leader borong dengan satu tonggo sini MLA tonggo MDC tonggo borong ni jeng help ni bagai kawinnya bus kampusnya out ni masa terlainnya jika aman no belai no congratulations ni future ni bagai ni Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.